Hello. Today is, anong araw ngayon po ma? Today is December 18. Sino ang may birthday? Si Kuya Andre, tsaka si Kuya RJ. Kantahan mo daw sila, mother. Happy birthday, Argy. Tsaka sino pa? Happy birthday, Andre. Happy birthday, Andre. Regalo mo daw sa kanila. Wala. No money. Naman. Ikaw ang re-regaluhan nila. Yeah. O kantahan mo na lang daw sila. Happy Happy birthday. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Andre. Mga apo, Mga RJ. apo. Si RJ, tsaka si Kuya Andre. Kuya Andre. I love you. Ano? O, sila na ang magre-regalo sa'yo. Yeah. Ano daw gusto mong regalo? Ano gusto mong regalo? Kahit ano, basta yung magaganda. Maganda, tulad ng ano? Dahil, nan. Ano? Like ng Bestida. bestida. Anong kulay ng bestida? Red. Oh, red daw, Andre, RJ, red na bestida with slipper na red din. With wallet red din. With panyo red din. Lahat red. Not red. Paborito mo yung red? Yeah. Wow, Water. ngayon naka-red Water. sa water. What's Sige it? po. Oh, happy birthday ulit kamo. I Happy love you. birthday. Ulit sa inyong dalawa. Ari. Imbis na ikaw ang magre-regalo sa kanila, sila ang magre-regalo sa'yo. Yeah. Ganun yon? Yeah. Ganun na ngayon yon? Yeah. Baliktad na. Yeah. Bye-bye viewers and followers. Thank you for watching. God bless us all. I love you. I love you all and all.